debida concurrencia de una charla ofrecida por el doctor Divaldo Pereira Franco. Yo voy a hacer una muy breve presentación de su persona. Pido excusas por comenzar esta breve presentación con un recuerdo personal, pero de alguna manera, sea bien por el recuerdo o por la fascinación que su obra me produce, busco en mi memoria la huella de este hombre que nos honra con su visita a Ateneo. Cuando yo era niño, la biblioteca de mi padre me parecía un extraño mundo indescifrable. Sus libros, acomodados desorganizadamente, hablaban sin embargo de un orden maravilloso de cosas que aún en mi plena adultez podía entender con claridad. Años después, mi biblioteca terminó siendo mucho más grande que la suya, pero aún aquella me sigue pareciendo un gran abismo insondable que siempre finaliza en luz. Mi padre leía sobre todas las cosas que hoy ya casi nadie lee: ocultismo, filosofía, yoga, naturismo, y en uno de sus anaqueles, quizás el más visitado por mí, había libros sobre espiritismo. Es esa una fascinante y muy profunda seria creencia, pensaba entonces, de que podemos hablar con los que ya se han ido del mundo, acompañada de fundamentos basados en la moral, en la fe y en el bien. El espiritismo habla de una ley de causa y efecto que explica, sin dejar duda alguna, aquellas cosas que nos parecen las injusticias de Dios. El sistema de lecciones y no de castigos que las almas humanas tienen que aprender en su paso por la tierra, la explicación sencilla de las parábolas de Cristo: siembra y cosecharás. Todo aquello que estaba en los libros me hablaba de un mundo nuevo que de alguna forma se quedó conmigo desde que mi padre nos disertaba a la hora de comer, mientras yo y mis hermanos escuchábamos sin saber muy bien qué decía. Más tarde encontré en su biblioteca libros de Chico Javier, Ercilio Máez y Divaldo Pereira Franco. Leí algunos entonces, hoy ya he leído un poco más. Y estos importantes escritores espíritas brasileños abrieron el camino para un nuevo entendimiento de lo que fue en el siglo pasado la gran obra del decodificador de los fenómenos espíritas, Allan Kardec. La moral y el mandato de todas las cosas, la filantropía, el hacer el bien y la fe fueron caminos comunes para estos pensadores cuyas obras se tradujeron al español y se llegaron a leer en este país y se leen todavía con gran avidez. Hoy la obra de uno de ellos, Divaldo Pereira Franco, es una de las más conocidas en el mundo. Divaldo Franco es escritor, educador, filántropo, médico, psicográfico y renombrado orador internacional. Es fundador y presidente del orfanato Hogar Mansión del Camino, en el estado de Bahía, Brasil, donde se brinda educación a más de 2.850 niños de los barrios pobres de la ciudad de Salvador. En este hogar se brinda además cuidado diurno a más de 100 niños de familias pobres, asistencia social y nutricional semanalmente a más de 125 familias, servicios médicos diversos, educación vocacional y técnica a jóvenes también de escasos recursos. Franco ha brindado conferencias en más de 52 países alrededor de todo el mundo, en más de 75 estaciones de televisión, 200 y pico de estaciones radiales sobre temas relacionados con la metafísica, psicología, parapsicología, espiritismo, etc. Dotado de un inmenso poder psíquico, posee la facultad de la escritura automática. Esta le ha servido como puente entre el plano textual y el nuestro a decenas de espíritus de gran elevación, quienes le han dictado cientos de libros de gran calidad y de belleza mística. Gran parte de esta obra ha sido traducida a diversos idiomas: español, polaco, checo, inglés, etc. Escritores famosos, hoy día en el plano espiritual, le han dictado bellas obras, entre ellas Filigranas de luz, dictada por el espíritu de Rabindranath Tagore, Varias en regresión del abismo a las estrellas, Calvario de migración y sublime expiación, dictadas por el espíritu de Francesc Tourou, Miel de amor, después de la tempestad y rumbos libertadores, dictados por el espíritu de Sor Juana Inés de la Cruz. Cada obra tiene el estilo y la escuela literaria del autor que la firma. El International College of Spiritual Sciences de la ciudad de Montreal, Canadá, le otorgó el 18 de mayo de 1991 el grado de doctor honoris causa en el campo de las humanidades por su dedicación al servicio de la humanidad y como coronación a una vida de entrega a mitigar las miserias humanas y elevar la calidad de vida de los desposeídos de la tierra. Sus 120 libros psicografiados hablan de realidades que van más allá de nuestros comunes sentidos cotidianos y condicionados. Hablan de un mundo que no es una promesa, sino un hecho real, el mundo espiritual donde la palabra muerte sencillamente no existe. Su visita al Ateneo puertorriqueño, casa de las ideas de una libre expresión, es motivo de alegría para los que conocemos su obra, y esa alegría se la debemos y la agradecemos a la Escuela de Consejo Moral de Puerto Rico a través de uno de sus directivos, el amigo Jesús Hernández. Sin más, dejo con ustedes al amigo Divaldo Pereira Franco.
quando jovem, Alberto Einstein afirmava que o universo se explica a si mesmo, que a matéria explica a matéria, não sendo necessário para os dois qualquer outra explicação. E no ano de 1905, depois de haver publicado a teoria da relatividade do tempo e do espaço, Einstein começou a reflexionar ao respeito de uma lei da termodinâmica, aquela que estudia o aquecimento do universo, a lei da entropia, também denominada a lei do caos. Segundo a lei da entropia, a vida para viver exige energia, e essa energia se gasta, tornar-se viejo, morir-se. É fenômeno entropista, pelo qual nadie, coisa nenhuma, pode escapar-se. Meditando a este respeito, Alberto Einstein começou a meditar no fenômeno da vida animal, particularmente da vida humana. Será que ele estaria equivocado ao apresentar a tese que o universo se explica a si mesmo e que a matéria possui a naturalidade de explicar-se a si mesma? Meditando mais, começou a observar que a vida animal, e especificamente na vida humana, e no momento da fecundação, quando o espermatozoide percorre a trompa de Falópio e a búsqueda do óvulo para fecundá-lo, leva consigo quantum de energia. E no momento que penetra no óvulo e nasce a célula ovo, estamos diante de fenômeno biológico de 2 quantum de energia, produzindo quanta de energia. Por la natural lei da entropia, o embrião, o cigoto, que se va a desarrollar de esta célula, deveria morir-se, porque a vida exige o desgaste da energia. Sin embargo, ocorre uma megentropia, é decir, e no momento que a lei da cisqualidade permite que esta célula se multiplique em 2, ao revés de la energia diminuir, teremos 2 células, cada qual com o mesmo quanta de energia da célula primitiva. E à medida que este ovo vai em direção do útero para receber o líquido amniótico, vai apresentando a multiplicação e, para surpresa, cada célula nova possui o mesmo quanta de energia inicial da fecundação. E quando chega à idade adulta, este ser possui 60 trilhões de células, todas elas e cada qual com o mesmo quanta de energia primitiva. Então, alguma coisa estava equivocada. E Albert Einstein teve o valor de dizer: a matéria não explica a matéria. O universo não se explica a si mesmo. Puedo afirmar que fora do universo há um poder pensante e atuante que independe dele. Era a forma que Albert Einstein havia encontrado para dizer que hacía su vuelta a la causalidade incausada do universo. Esta causalidade, o poder pensante e atuante, será posteriormente decretada quando, no ano de 1967, o astrofísico inglês Pearson, depois de haver estudado a parapsicologia, tiene o valor moral de afirmar: quero dizer a vocês, os científicos, que he encontrado al Espírito. El Espírito, para mim, já não é este ser conceptual de las doutrinas religiosas do passado, nem tampouco este
esse fantasma tradicional das películas cinematográficas. Para mim, é um ser real e posso definir-lo afirmando que o espírito é semelhante à lei da gravitação universal, parecido à eletricidade. É um ser de constituição morfológica e tendré o atrevimento de definir-lo utilizando-me da palavra inglesa mind, mente, para afirmar que ele é constituído de partículas de mindons, de partículas mentais. Ao apresentar este conceito admirável do espírito, o Dr. Pearson chegava à mesma conclusão que no ano de 1857 o extraordinário pensador Allan Kardec havia colocado no livro de los espíritos que apresentaram em Paris ao 18 de abril del referido ano. Merece uma reflexão, porque hasta Allan Kardec, quando se intentava penetrar na causalidade universal, imediatamente, como afirmava Voltaire, o homem apresentava um conceito divino de natureza humana. Era a conceituação de ordem antropológico. A partir de Allan Kardec, houve um cambio filosófico, ético, sociológico, psicológico, porque sempre se ha perguntado quem é Deus. E na pergunta já estava embutida a resposta, porque quem é o homem que? Allan Kardec pergunta por primeira vez na história do pensamento, seguindo a tradução de Renato Descartes, que é Deus? É a primeira questão do livro de los Espíritos. E os seres espirituais contestaram: Deus é a inteligência máxima do universo. É uma definição extraordinária, porque não limita aquilo que Buda dizia é ilimitado. E no conceito de Buda, solamente o universo é definido no espaço e Deus pode definir a Deus no espaço, no universo e ao infinito. Qualquer tentativa de limitar-los seria tornar-los, por lo tanto, finito, compreensível, um efeito e não uma causa. Esta proposta seria respaldada mais tarde, no ano de 1970, por David Bohm, um dos padres da física quântica, quando tuvo a oportunidade de afirmar: vivimos em um universo que é o resultado de uma lei extrínseca. Eu posso afirmar, como científico, que há uma ordem implícita. Este ordem implícito é responsável por uma ordem explícita. Aquilo que vemos é a materialização de aquilo que não podemos ver. E se alguém me pergunta, e que isso é ordem implícito, eu contestarei: uma ordem superimplícito. E se me interrogo qual é a causa deste ordem superimplícito, eu direi: uma ordem superimplícito, hasta el infinito. Por lo tanto, os dois científicos, David Bohm, na década de 70, e Albert Einstein, em 1905, estão fundamentados indubitavelmente este livro de filosofia científica que se chama De los Espíritos e que foi ditado por intermédio dos fenômenos mediúnicos. Porque de uma forma ou de outra, Allan Kardec lhe pergunta aos seres imortais mais tarde, questão número 72 da mesma obra, que são os espíritos? São o princípio inteligente que habitam o mundo espiritual. E na definição de Pearson, eles são constituídos de mindons, de partículas de mente. É decir, se são constituídos de, têm uma fisiologia. São seres reais, anatomicamente constituídos. E se estas partículas são mentais, têm uma psicologia, pensam. São, por lo tanto, seres que vivem em outra dimensão. E este fantástico desempenho dos espíritos solamente poderá ser entendido quando a ciência venha a trazer o
revelación espiritista. Para una discusión metodológica comprensible, recordémonos un poco de la psicología, la antigua y moderna ciencia que estudia la psiquis. Vamos a dividir la psicología desde el punto de vista histórico en 3 períodos esenciales. El primer período denominaríamos como período filosófico, en que la psicología era una doctrina ética. Cuando Sócrates, Platón, San Agustín, Tertuliano seriam considerados filósofos. Su filosofía tenía un comportamiento ético, establecía aquello que era ético de aquello que no deveria ser presentado filosoficamente. Del punto de vista psicológico, ellos eran verdaderamente psicólogos, porque entendiam de las psiques de la criatura humana. Y estableció, por ejemplo, Sócrates y Platón, la vida y la tierra resulta de 2 elementos, que se originam del eidos, en el mundo de las ideas. Hay un mundo de las ideas, el orden implícito de David Bohm. Este mundo de las ideas, eidos, materializa en el mundo de la forma, la sombra, el no ser. La criatura humana, por lo tanto, del punto de vista socrático-platónico, es una dualidad. El ser, que es la energía, que no se destruye, y el no ser, que es la materia, la sombra, que se transforma. Posteriormente, Aristóteles agregará un tercer cuerpo, que es la intelequia, una forma de puente entre el ser y el no ser. Ahí está una propuesta psicológica, porque este ser para vivir obedece a una ética. Esta ética lhe dá um comportamento de ordem psicológico. Afirmava entonces Sócrates e Platón. La vida necessita de un comportamiento del bien, porque el bien es la base esencial de la vida. ¿Y qué sería el bien? Le preguntaron un día a Albert Schweitzer, este profeta de las selvas, de la jungla. Y ele dijo: el bien es todo aquello que inspira la vida, que mantiene la vida, que soporta la vida. Y el mal es todo aquello que perturba la vida. Filosóficamente no hay ni el bien ni el mal, porque el mal de hoy es una experiencia para el bien de mañana. Nuestros errores son experiencias que nos enseñan a cómo no actuar para poder conseguir el éxito. Entonces el pensamiento filosófico de Sócrates y Platón es optimista, porque la sombra es la ausencia de la luz es la presencia del eidos de la idea. Y del concepto, por tanto, psicológico, ellos fueron los padres de la futura psicología, estableciendo un comportamiento de naturaleza ética, que sería la forma de encontrar la felicidad. Y Sócrates dijo: una tranquilidad de conciencia, la armonía del corazón, del sentimiento, y una conducta noble, de la cual resulta una cosa y otra. Y como sería el desequilibrio del hombre, el desconocimiento de las leyes naturales. En el libro de los Espíritus, 22 siglos después, Allan Kardec coloca la ley natural, que será parte de la obra, la ley de amor. Porque el amor es la fuerza aglutinadora de todas las cosas. Era la definición de Dios desde el punto de vista de Juan Evangelista. Dios es amor, destruyendo este carácter de un ser antropomórfico que tenía pasiones, que protegía un pueblo que detestaba al otro, que marchaba delante de los ejércitos de determinado país en detrimento de otros que serían nada más, nada menos que alejados de nuestros hijos. Entonces el pensamiento psicológico evoluciona por intermedio de la ética. Y en el comienzo del siglo XVI, Lord Bacon, en Inglaterra, establece un principio filosófico. Era también psicólogo a la vez. Es necesario que la filosofía sea profunda para conducir al hombre a la verdadera identificación de su yo profundo. La propuesta de Bacon se fundamentaba en la búsqueda de la realidad transpersonal del ser, porque la doctrina religiosa vigente hacía de la criatura humana
um ser que a divindade usava a seu capricho, a seu azar. E Lord Bacon disse que esta é uma filosofia muito superficial. É necessário hacer que a filosofia profundisse na investigação do homem. E outra palavra, que a psicologia comportamentalista observa o homem em toda a sua realidade. E a partir do século XVI, o pensamento baconiano irá encontrar respaldo nos científicos. Desde Kepler às experiências notáveis dos materialistas do século XVII, às experiências filosóficas que começam com Voltaire, que se prolongam com os revolucionários de França, proclamando a muerte de Deus e a nação del alma. E no dia 20 de novembro de 1793, em Paris, Pedro Gaspar Schumacher afirma em um discurso em Notre Dame: para que Deus temos a diosa razão. Sabemos pensar. Nuestro Dios es la ciencia, nuestra diosa la razón, porque el concepto filosófico de Dios é um conceito pessimista, é um conceito apaixonado de pessoas que teriam interesses subalternos em manter as criaturas na ignorância para suborná-las com prêmios ou com castigos, para poder determinar-lhes a conduta, dando suas disposições inevitavelmente ditatoriales. E no século XIX, quando a ciência se liberta de los tabúes de las religiones e se pode penetrar na intimidade da vida, a psicologia tem seu grande momento. Em 1862, na Universidade de la Salpêtrière, quando um homem psicópata vai levado para que o médico observe a problemática que tem na perna direita. Este homem estava com gangrena e a perna direita deveria ser amputada para salvar-lhe a vida. O médico lo mira e se dá conta que era tarde demasiado, porque a gangrena já hubiera tomado conta do sistema circulatório. Estava, por lo tanto, marchando para a muerte. Sin embargo, ha descubierto que este homem iba a revolucionar a ciência, porque este homem tinha um problema na afasia, não lograva falar, sin embargo, razonava. Se lhe hacía uma pergunta, contestava corretamente por escrito. Quando iba a falar, dizia solamente e por isso lo chamavam Monsieur Le Temps, porque qualquer pergunta era a única sílaba que lograva enunciar. E isso hacía 21 anos. O médico lhe observou todo o aparato fónico, as cuerdas vocales, e se deu conta que tudo estava bem. E começou a perguntar: por que não consigo falar? Se eu descubro, porque este homem que pode falar não habla, terei a oportunidade de projetar antropologicamente na criatura a um patamar de verdadeira ciência. Le hizo la cirugía, le quitó la pierna e 3 dias depois o paciente se morreu. De imediato o médico le hizo uma trepanação craniana, le sacou o cérebro, correu ao microscópio e começou a perceber que em seu cérebro havia algo que não era comum em outros cérebros. Este médico era o padre da cerebrologia. Havia uma despigmentação no hemisfério esquerdo. Ele começou a abrir e de a pouco foi hasta um tumor de ordem cerebral. E encontrou a matriz do tumor. Então puso o ponto do bisturi e disse: o homem não habla na garganta. O homem habla na terceira circunvolução frontal esquerda. Al dia seguinte, apresentava na ciência terrestre o centro del habla, ou mais tarde, centro de Broca. Se chamava Paulo Pedro Broca. De família muito rica, ele colocou um prêmio no periódico. Se algum cientista provar que estou equivocado, lhe darei um prêmio de 100.000 francos ouro. E hasta hoje, não se ha demonstrado que Broca estuviera equivocado.
psicologia deixou de ser filosófica e se tornou organicista. Os científicos afirmavam todas as funções orgânicas e psíquicas tienen correspondentes cerebrales. Sucede que nós aún não mapeamos o cérebro humano. Quando logremos mapeá-lo, iremos tematizar Deus, el alma, a imortalidade, a justiça. Estas são manifestações atávicas do comportamento antropológico, sociológico da criatura humana. E essa euforia tomou conta da sociedade, exatamente no momento que Nietzsche e os pensadores da dialética, basados em Carl Voigt, apresentavam a teoria do materialismo dialético. Desde 31 de março de 1848, quando foi apresentada em Londres a doutrina do capital, que surgia na economia uma proposta filosófica materialista. E o materialismo de ordem dialético começou a tomar conta da filosofia. E a filosofia imediatamente abriu campo para que a ciência se hiciera organicista, materialista. E a alma, mais uma vez, foi destruída ou foi combatida, porque todos os fenômenos psíquicos e biológicos perteneciam ao cérebro. Cuvier, Flochans, padres da fisiologia humana, afirmavam: hemos dissecado cadáveres e nunca hemos encontrado el alma. Lo que quer dizer que não há el alma. E se equivocavam do ponto de vista dialético, porque não poderiam encontrar el alma em um cadáver. O cadáver era resultado da ausência del alma, como diria o padre Antônio Vieira. Desde que el alma ali não estava, el ser se hacía um cadáver. E se el alma estuviera, el ser não seria um cadáver. Pero era o momento do delírio materialista. Carlos Vogt afirmava: el alma, para mim, é uma sudorese cerebral, semelhante à urina, que é uma sudorese dos riñones. E os científicos gargajavam. Pero estamos no ano de 1880. É um momento de revolução fisiológica. E na Universidade de La Salpêtrière, Charcot, o padre da fisiologia, com Carlos Bichet, estão tentando descobrir a realidade cerebral. Que é esse cerebro humano para a criatura? Conforme se afirmava, o homem é um ser consciente. Ele pensa. Pero de imediato, que hace com os pensamentos que estão no passado? E se descobriu que no cerebro há um departamento onde estão ativadas as experiências anteriores. E se criou a palavra subconsciente. O subconsciente era o abismo onde estavam as herências de ordem psicológico, as herências atávicas, o pensamento da historiografia de toda a humanidade. E utilizando-se da técnica da hipnose, Charcot tentava descobrir o fenômeno da histeria, porque determinadas pessoas, mulheres, têm problemas histéricos sem disfunções de ordem uterino. E aquele entonces, o conceito machista, lamentável, sempre havia discriminado a mulher. E se dizia que as mulheres eram histéricas por disfunções de ordem uterino. Hasta que em 1885, vino Sigmund Freud estudar com Charcot na Universidade de La Salpêtrière e observando as mulheres, digo: não, eu conosco homens que são histéricos, porque Charcot dijo: como pode ser histérico se não tem útero? E então Freud dijo: se não tem, colóquenlos, porque são histéricos. Era uma discrepância de ordem cultural, porque na Universidade de La Salpêtrière dizia solamente as mulheres são hipnotizáveis, porque solamente elas são histéricas. Pero na Universidade de Nancy, onde estavam o doutor Libot e Bernheim, afirmavam: não, qualquer pessoa é hipnotizável. E aqueles que não são patologicamente desajustados, mas hipnotizáveis todavia são. Vindo, portanto, Freud, que era
feminista, graças a Deus, e diré nel fondo de todo estado psicótico há uma problemática de ordem sexual. Começava a cair los tabúes. Ele teve a ocasião de dizer ipsis verbes: el hombre y la mujer son animales essencialmente sexuales. E la raiz de qualquer distúrbio nervioso há uma problemática de la libido. E descia com autoridade, porque também la tenía la problemática. Foi uma revolução. Sin embargo, ele propuso aquilo a que chamam de subconsciente. É o depósito das memórias actuales, mis recuerdos de hoje, de ayer, e onde estarão mis recuerdos de mi niñez, de quando eu estava na vida intrauterina, em um inconsciente profundo. El hombre es heredero de todas as manifestações culturales, de todas as ideias universales, graças ao fenômeno genético. Discreta de Charcot e vuelve a Viena. E ali mantém contato com um jovem psiquiatra de Zurique, Carlos Gustavo Jung, que admira al maestro e que introduce a teoria da libido. Sin embargo, Jung venia de uma rama religiosa. Su abuelo era ministro religioso. Em sua casa, entre os anos 1900 e 1902, se realizaram experiências mediúnicas com Frau Seidler, uma chica de 12 anos que Jung teve oportunidade de estudá-la. E ele dizia: eu sei que estes fenômenos são possíveis, eu sou um paranormal. Onde estou, as coisas se movem. E se me acerco de um lugar, os muebles cambiam de lugar. Um pouco antes, ele foi visitar a Freud. E chegando na biblioteca de Freud em Viena, escutou um ruído como se uma estante se rompera e viniera abaixo. E tuvo um choque. Então Freud lhe disse: não te preocupes. Sempre que estou aqui nesta sala, estes fenômenos acontecem. Então Jung lhe disse: bueno, pero esto não é casual. Tiene uma causa, porque eu estou sentindo que vai repetir-se outra vez, como se saliera de meu estômago, e outra vez, como que a madeira se rompeu. E os dois se quedaram surpreendidos, e Freud rompeu a amistade com Jung. Porque Freud dizia: não temos o direito de estudar o ocultismo, como chamavam os fenômenos paranormais. Nossa tarefa é esconder o psicoanálise. Se vamos estudar a psicoanálise e o ocultismo, tendremos dois frontes para poder atender e seremos dominados. Se separaram e Jung começou a estudar o homem não mais como ser sexual, mas como indivíduo portador de arquetipos que tem uma herência psicológica, e estabeleceu que nós outros poderemos, no estado de transe, revelar qualquer coisa que esteja ativada em dos paneles do universo terrestre. A teoria arquetípica de Carl Gustav Jung venia em um momento de confusão histórica da psicologia, porque a psicologia estava lutando com a fisiologia. E sabe por quê? Porque, por volta de 1889, em Moscou, o científico Pavlov, estudando os perros, lhes introduzia uma experiência peculiar. Le colocava na comida e hacía que sonara uma campana. Sonava a campana, colocava na comida, e súbito sonava a campana e o perro tinha salivação, reflejos condicionados. Dizia que há experiências que não estão retenidas no cérebro. E isso revolucionou com as experiências de Becherev. É o conceito materialista do cérebro humano. E no ano de 1917, Gurdjieff, o psicólogo soviético, com a Revolução Comunista, abandona a Rússia e vem a Paris e propõe uma psicologia chamada integral. A criatura humana não pode ser solamente seu cérebro. A criatura humana é portadora de paranormalidade. A metapsíquica de Richer, de Crookes, de Lombroso, havia demonstrado que o homem tem
que el hombre puede verse los ojos, puede recibir telepáticamente mensajes, puede mover objetos y contactos humanos. Las experiencias en Glasgow, las experiencias en Inglaterra y prácticamente todo el mundo habían demostrado que por métodos no convencionales los objetos se mueven delante de determinadas personas. La llamada palanca de Crawford de la Universidad de Belfast había conseguido demostrar eso. Y Crawford, el científico, fotografió cuando un pedúnculo salía invisible del pecho de un sensitivo, ponía en el suelo como un punto de apoyo y erguía el objeto, eliminando la tese del sobrenatural. Era un fenómeno natural que movía los objetos utilizándose de una energía que se exteriorizaba del organismo del sensitivo, el ectoplasma. Esta camada exterior de la célula, ectos en griego externo, plasma, energía viva. Entonces los individuos pueden exteriorizar esa energía. Crookes lograra fotografiar las materializaciones producidas por una niña de 14 años, la señorita Florencia Cook. Y este espíritu se dejara materializado, tomar la pulsación, medirse, pesarse, le diera trozos de tela para que examinara el microscopio, le permitiera arrancar los cabellos para compararlos con el medio, le permitiera verificar las manos. La medio tenía la mala costumbre de comer las uñas, por lo tanto las tenía deficitarias. El espíritu tenía uñas grandes, como ahora está en moda, cuanto más grandes mejores. No sé si es para que el marido, pero alguna cosa es. Y entonces, allí está una prueba de que el hombre y la mujer eliminamos una sustancia curiosa, peculiar. Entonces Gurdjieff afirmaba, vamos examinar un ser integral, porque este ser materialista es un ser medial. El ser tradicional, espíritu y materia, es un ser incompleto. Gurdjieff propone una psicología del hombre integral. En 1948, en la Universidad de Londres, un discípulo de Gurdjieff, Pedro Auschwitz, propone en 5 conferencias una revisión de la psicología. En el mismo período que en Italia, un extraordinario psicólogo católico está en lucha entre su creencia religiosa y su conducta psicológica. Assagione dice, soy católico, yo creo en la inmortalidad del alma, soy psicólogo, yo no creo en la inmortalidad del alma. ¿Y ahora qué hago? Tengo que cambiarlo, o estoy equivocado o la psicología está incompleta. Y propuso las 5 síntesis. Creó una psicología que sintetizaba el concepto de la inmortalidad con el concepto de Freud, la libido, con los arquetipos de Jung, con las teorías de Erich Fromm y de los modernos psicoanalistas. En 1955, un notable psiquiatra checo-eslovaco, en aquel entonces las 2 repúblicas eran una sola, y estaba en la cortina de hierro del poder soviético. En su clínica de psiquiatría en el Sanatorio de Psicópatas de Praga, se dio cuenta que la terapia convencional no liberaba a los pacientes. La terapia convencional eran las duchas, el electrochoque, los primeros barbitúricos que colocaban el individuo condicionado, impregnado de barbitúricos. Entonces él dijo, tengo que descubrir una terapia que liberte al hombre de su psicosis, del autismo, del catatonismo, de la esquizofrenia.
el ácido lisérgico y sus psicópatas. Los reunió en el anfiteatro de la Facultad de Medicina y les aplicó ácido lisérgico número 20. Los pacientes inmediatamente comenzaron a entrar en niveles alterados de conciencia. Comenzaron a tener alucinaciones, pero estas alucinaciones eran muy peculiares. Una de ellas decía: yo no soy, digamos, Antonio. Yo soy Manolo. Me acuerdo, estoy enfermo ahora, porque como Manolo he vuelto a una persona. Yo me acuerdo que vivía en tal parte, que era casado. Y el médico dijo que absurdo, es una alucinación. Pero grabó. Otro paciente tuvo otra alucinación. Ele repetiu las experiencias y aquel estado de alucinación psicológica hablaban de personalidades que habían vivido antes. Ele ha resuelto examinar algunas y logró encontrar algunas de estas personalidades en apuntes históricos, personas que no fueron importantes, el registro de nacimiento, el registro de muerte, familiares. Y súbitamente un día, cuando estaba con sus psicópatas, uno de ellos dijo: doctor, yo soy la reencarnación. Y fue un choque, porque la psicología era aún dialéctica. Esta palabra era una palabra maldita en los arraigados de la ciencia. Ele decía: me acuerdo que tuve otras reencarnaciones. Y el doctor Stanislav Grof, delante de eso, comenzó a meditar en la posibilidad de remota, que la energía pensante, antes de estar en este cuerpo, quizás hubiera estado en otro cuerpo. ¿Dónde? No importaba. ¿Será que hay una causa para explicar estos efectos? Allan Kardec había dicho: todo efecto proviene de una causa, es una ley de física. Luego, todo efecto inteligente viene de una causa inteligente. Por supuesto. El doctor Stanislav Grof llegó a la misma conclusión. Si este hombre ha cometido un crimen y dice que ahora tiene conciencia culpable, es lógico, porque esta vida no ha cometido nada. Pero ¿cómo hacer que vuelva a la normalidad? Se utilizó de una técnica que se aplicaba en el Oriente, la hiperrespiración tibetana o taoísta. Es decir, el electroshock produce la anoxia cerebral. Cuando se le aplica, el cerebro deja de recibir la oxigenación. Pero hay un peligro. La repetición del electroshock puede dejar el cerebro por tiempo indeterminado sin oxigenación y la muerte cerebral. ¿Será que no podemos hacer eso por intermedio de la respiración? Los taoístas dicen que sí. Comenzamos a respirar, aceleramos y sacamos todo el oxígeno del cerebro. Tenemos una anoxia de segundos. La repetición ajusta el quimismo cerebral y la persona recupera su normalidad. Cuando el doctor Stanislav Grof consiguió sanar a sus psicópatas por intermedio de la regresión de memoria con el ácido lisérgico y la aplicación terapéutica de la respiración taoísta, se fugó para los Estados Unidos, era un peligroso tiempo de la cortina de hierro, y vino para una ciudad de California, Mesa Alta. En Mesa Alta estaba la cultura revolucionaria de América. Allí estaba un matrimonio Simon, que por intermedio de seminarios decía: no hay dolencias, hay dolientes. Hay un ser energético que abre campo para las dolencias orgánicas. Era el nacimiento de la psicosomática, en que el individuo, por intermedio de su mente, somatiza los problemas y se enferma. Como me recuerdo, amigos me dicen: imagínate tú, Divaldo, que estuve en el médico y él me dijo: tú necesitas de un psicópata, de un psicólogo. Y yo le digo: no soy psicópata. No, no es psicópata. Cuando mandamos a alguien a un psicólogo, a un psicoanalista, a un psiquiatra, tenemos la impresión que nos están juzgando psicópatas. No, es que la psicología es la ciencia del alma. Y deberíamos buscar psicólogos como terapia preventiva y terapia curativa.
Entonces la ciencia descubrió que la raíz de nuestras enfermedades físicas, emocionales y psíquicas hay un disturbio de orden transpersonal. En ese momento, la telepatía había ganado en la Universidad de Duke foro de cidadania. El doctor Bates Ryan y su señora esposa Luisa Ryan declararon científicamente. La parapsicología constató que la telepatía, la clarividencia y la reencarnación o memoria extracerebral son de hechos científicos constatados en más de 1000 experiencias. El doctor Banerjee había llegado a los Estados Unidos y trajo una documentación de 116 niños que se acordaban de que vivieron antes. Y al morirse, había examinado 1112 niños que se recordaban de que habían vivido antes. Influenció al extraordinario padre de la neurocirugía, este hombre de la Universidad de Virginia, este neurologista extraordinario, el doctor Ian Stevenson, que entonces fascinado escribió 20 cases suggestions of reincarnation, 20 casos que sugieren la reencarnación. Las doctrinas del reencarnacionismo se hacían científicas y en los años 70, con las experiencias de mesa alta, un grupo de psicólogos, Wilber, Simon, la doctora Elizabeth Kübler-Ross y otros, declararon públicamente: el hombre es su psiquismo. Este psiquismo, llamemos alma, espíritu, no es importante. La vida no muere cuando se acaba el cuerpo, se transforma. El ser es transpersonal. Y presentaron una rama en la psicología tradicional a que diera el nombre de psicología transpersonal. La psicología clásica estaba dividida en 3 ramas: la psicología behavioralista o psicología del comportamiento, la psicología humanista de Viktor Frankl, el psicoanálisis y ahora la psicología espiritualista. Somos psicólogos y somos espiritualistas. Hemos encontrado el alma en las terapias regresivas. Hemos encontrado el alma en las experiencias de la memoria extracerebral. Hay 2 memorias: la memoria genética y una memoria que no es cerebral, la memoria del perispíritu, palabra que había sido consagrada por Allan Kardec, que para sorpresa general, en el año de 1980, el espiritismo venía a ocupar el lugar que él merece, venía para el punto que tiene derecho, porque Allan Kardec, cuando lo presentó, dijo: para ideas nuevas, palabras nuevas. Propongo la palabra espiritismo para este orden de acontecimientos. El espiritismo es la ciencia que estudia el origen, la naturaleza, el destino de los espíritus y las relaciones que hay entre el mundo corporal y el mundo espiritual. Es una ciencia de observación, porque es diferente de todas las ciencias. Ustedes observen qué maravilla. Toda ciencia parte de un hecho para su explicación o de una concepción en la búsqueda de un éxito, de un hecho. Decía Pasteur, la contaminación debe haber algo que la hace, y por intermedio del microscopio descubrió la vida microorgánica. Las experiencias de Pasteur abren horizontes jamás imaginados. El conocimiento de las micropartículas en la vida subatómica viene a demostrar que vivimos en un universo de energía, como dijo muy bien Alberto Einstein. La energía es la materia disgregada y la materia es la energía condensada. ¿Y qué es el hombre? Es un conjunto electrónico conducido por la conciencia. Entonces Einstein era espiritualista y cuando se murió su sobrino John, escribió una carta
vista, obras extraordinárias como os padres da bomba atômica, da física nuclear, veniam concordar com a ciência espírita. E no ano de 1924, o príncipe de Broglie e na Universidade de Copenhagen chegou a uma conclusão de que há na matéria duas manifestações. Ele dizia que uma onda pode convertir-se em corpúsculo. Digamos que uma luz, um raio de luz, em determinado momento são corpúsculos, em determinado momento são ondas. É decir, é energia e é matéria. Se assim é, em 1925, dijo outro serviço. Se é verdade que em determinado momento a matéria se convierte em energia e em outro a energia se convierte em matéria, eu propongo a teoria da incerteza. Há uma incerteza, nada mais no universo é absoluto. Não pode dizer não é, porque vivimos um universo de incerteza. E esta teoria vem apoiar um conceito maravilhoso, porque é profundamente da física quântica. Diz ele, quando eu detenho um elétron e sei onde está, não sei em que velocidade se encontra. Quando eu consigo detectar a velocidade, não consigo detectar onde está. E posteriormente, outro científico nuclear dizia, os átomos e seus caprichos cambiaram o universo. Porque se me perguntar, o elétron gira da direita para a esquerda, não sei. Ele se mueve de leste para o oeste, não sei. Ele está aqui, não sei. Porque se mueve com a velocidade de 80.000 km por segundo em torno do núcleo, do nêutron. E quando eu suponho que está, já não está. Já se cambiou. Era, portanto, o universo todo trabalhado na energia. A doutrina espírita hubiera estabelecido que o homem é um conjunto de energia que pensa. E na questão número 23 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec disse que o espírito é o princípio inteligente do universo. Este princípio inteligente se mueve, pode vivir-se na matéria. Sin embargo, a matéria não pode viver sem este princípio energético. Então, a ciência espírita venia a ocupar seu lugar delante da ciência convencional, acadêmica, graças à parapsicologia, ou graças à psicotrônica, ou graças à psicobiofísica. Porque à medida que a parapsicologia detectou que intervenia na vida orgânica, foram criadas ciências para explicar estas intervenções. E hoje temos a psicotrônica, com todas as técnicas de comunicação instrumental, eliminando o inconsciente da criatura humana, eliminando o subconsciente e demonstrando que há um agente extracorpóreo que pode comunicar-se com os outros. E de que resulta esta ciência espírita? Resulta em uma filosofia comportamental, porque com a tese da reencarnação demonstra que há uma causalidade, que o universo não é um caos, que há na vida uma determinação natural, que é a lei de amor. Este amor que é a base governamental da vida. Quando hoje observamos os psicoterapeutas afirmando que as enfermidades resultam do desamor que temos por nós mesmos, quando vemos personalidades como a doutora Edith Fiore, outros na terapia afirmando aquele que se ama dificilmente enferma. E encontramos neste momento o doutor Bernie Siegel, cancerologista, afirmando que o câncer resulta, entre outras manifestações e origens, em desamor que a criatura tem por si mesma. E afirma o Dr. Bernie Siegel de Massachusetts: seu nome é muito viril, e é muito celoso, e é temperamental, irá ter um câncer de próstata. A mulher que é celosa, que é caprichosa, que guarda ressentimento, terá um câncer de mama. Porque ali está a sede da vida.
E aquele que é otimista, aquele que tem manifestações de extrovertimento, sobrevive ao crescer. Aqueles que são introspectivos, aqueles que mantêm os ressentimentos, muerem, porque sua mente mata a matéria. Pero aqueles que querem viver, que realizam a terapia psicológica do otimismo, estes sobrevivem. É um fenômeno, por lo tanto, terapêutico. A mente é amor. Quando falamos do amor, somos vítimas aún das antigas religiões, que respeitamos, mas não concordamos. Porque elas dizem que Jesus informou: é necessário amar ao próximo, odiar ao mundo. Eu vou buscar onde está isso, odiar ao mundo. Não se pode amar odiando, é uma paradoxa. Esse é o verbo odiar que Jesus havia falado, não é detestar, é preterir. Preterir ao mundo para buscar o reino dos céus de si, a paz. Preferir isto em detrimento de aquilo. É muito diferente. Então, esqueceu, nós religiosos começamos a ter uma vida castrada, a fingir. Nós fingíamos de humildes, poníamos as manitas, nós fingíamos de elevados, que era uma forma de nos odiarmos e, no fundo, não nos amávamos. Porque quando nos amávamos, desse vanidoso, orgulhoso, amar-se não é ser egoísta. Egoísta é querer as coisas para si. Amar-se é sublimar-se, elevar-se, tornar-se culto, evolucionar, conquistar valores. É um ato de amor. Nós outros começamos a amar a nós outros e a detestar-nos. E esta é uma colocação filosoficamente posta em termos falsos. Não se pode amar se não se ama a si mesmo. A doutora Louise Hay disse: se mira ao espejo e veja se você se ama. E um dia eu fui mirar no espejo. Eu creia que sempre me mirava no espejo, até que leí a doutora Louise Hay há uns 10 anos. E ela disse: nós outros não nos miramos no espejo. Miramos isto, aquilo, detalhes, pero não miramos assim, deixa-me ver como sou. Porque quando estamos no espejo mirando, mira que cara horrorosa, mira que olhos que tenho, que cabelo. Eu tenho uma irmã na Caridade que é mi campo de investigação psicológica. E ela é muito curiosa, é solteira. E então, ela me disse: Divaldo, mira bem nossos cabelos como são. Tu que eres espiritista, dá-me uma explicação. Quando eu vou a uma festa, os cabelos sabem, porque por mais que os peitos não se quedam bem, parece que sabem. E quando não foi a parte de mundo, estão lindos, maravilhosos, não te parece? E me parecia que era verdade. Era um problema de nervioso, você quedava tão nerviosa para quedar-se bonita, e como na natureza não hace milagre. Continuava na mesma. É como nas máquinas, que se não fotografia, me melhora, hein? E o fotógrafo dirá: paciência, as máquinas não mentem. Sempre nos hacen como somos. Então, nós outros não nos amávamos. Eu me mirei um dia e me quedei mirando-me, e descobri que não me amava. Por mais chocante que pareça, eu me fugava de auto-amar-me. Não é que me detestasse, é que não me preocupava comigo. Não tinha uma ternura. Se eu me equivocava, eu era duro comigo. Não me permite equivocar-me. Até que um dia eu disse: como pode amar a nós outros se não me ama a mim mesmo? Como posso perdonar a nós outros se não me perdono a mim? A partir de então, eu me perdono todo. Eu digo: que maravilha, Divaldo. Tu viste agora um problema fantástico. Ponte de pé e levanta-te. Que eu descobri, e isso parece cômico, que não me gostava de minha cabeça. E me mirava na cabeça e dizia: que cabeça colossal. E me descobri um fenômeno, que foi um trauma que eu tive. E no ano de 1967, no dia 5 de setembro, porque eu estava em Londres, e era o hóspede do secretário da Embaixada Brasileira em Londres. E no dia 7 comemoramos a independência do Brasil. E ele me disse: Divaldo, no dia 7 iremos à embaixada para uma recepção que o embaixador vai dar. E eu disse: não, tu não foi embaixada, isso me parece tão insosso, não foi. Não, de nada, tu era meu hóspede. Eu disse: mira, eu sou espiritista,
no me gusta de eso. No, tú irás. No voy a dejarte a solas. Tú irás. Bueno, entonces voy. ¿Qué es necesario? Alquilar un frac. No sé si es la misma palabra española. Un frac. Entonces, en Londres se alquila todo. Marido, mujer, entonces yo dije, se puede alquilar un frac, se puede. Entonces vamos a alquilar y yo fui a una casa fantástica de departamentos y el hombre llegó, un inglés, imagínense con este pobre brasileño, me miró, me pidió, fue y me trajo un frac y lo vestí y él arregló y dijo, así es. Y yo, ay Dios mío, si la persona de fe, este pingüino, será una cosa ridícula. Y súbito el hombre fue buscar el sombrero y fue buscar aquel sombrero especial. Y cuando vino, me miró la cabeza y trajo. Y cuando puso, no ocupó. Que entonces él miró, porque fue buscar otro, imagínate. Y trajo, no entró. Él me miró muy inglés con su fair play y dijo, en inglés, la cartola que tenemos son pequeñas para su cabeza. Pero el problema de las cartolas, y me trajo y no entró la tercera cartola. Entonces él me miró mucho y dijo, just a moment, please. Yo dije, yes. Yo no sabía quién era, pero tuve este yes. Y el hombre abrió la cartola y puso una goma. Y cuando entró, a partir de entonces mi inconsciente comenzó a detestar la cabeza. Yo miré entonces y digo, mira cabecita de Dios, ¿qué pasa contigo? Tú tienes más neuronas que los otros. Y comencé a amar mi cabeza. Entonces la ley natural del amor, el espiritismo nos trajo una filosofía de la reencarnación. Esta filosofía dice que hay un Dios, causa cáusica, que hay la inmortalidad del alma, que se comprueba por medio de la comunicabilidad de los espíritus, que hay la reencarnación para explicar los enigmas, los grandes enigmas del proceso histórico evolutivo, que hay la pluralidad de los mundos habitados, no es privilegio de la Tierra, esta gotita de nada en nuestra Vía Láctea, en un universo que tiene 100.000 millones de Vías Lácteas. La Tierra no tiene sentido, es una gotita de polvo perdida en nuestra galaxia. Hay vida, aún no comprobada, pero que se comprobará en el momento propio, por una lógica astronómica, pero tiene una ética moral. Esta ética moral es del bien, que encontraremos en la palabra de Jesús de Nazaret. La palabra del amor, del bien, de la conducta tranquila, de hacer al otro solamente aquello que gustaría que otro le hiciera. Ahí está la síntesis de todas las doctrinas religiosas. Se cuenta que un joven, 100 años antes de Jesús, fue a un gran rabino judío y le dijo, Shammai, yo quiero que me enseñes toda la Biblia durante el tiempo que me pueda mantener de pie en un solo pie. Y Shammai le dijo, mire, la Biblia son muchos libros, teníamos que gastar años para explicárselos. Y le dijo, entonces no me sirve tu doctrina, porque los jóvenes son apurados, tienen poco tiempo porque la juventud pasa rápida. Y fue a otro rabino de nombre Hillel. Y le dijo, Hillel, enséñame toda la Biblia durante el tiempo que me pueda poner de pie en un solo pie. Y Hillel le dijo, toma la postura. Y hizo número 4, se paró y Hillel le dijo, ama. Y se calló. Él dijo, ¿qué más? Más nada. La Biblia toda es eso. No, esto es lo más importante. Y además es explicación de eso. Para quien ya ama, no necesita de la Biblia. Para quien no ama, es necesario filosofar en la Biblia. Entonces la propuesta de la doctrina espírita, desde el punto de vista ético-moral, es profundamente psicológico, porque es filosófico, es el amor. Amar a la causa, amar al prójimo,
amarse, dignificarse, crescer. Es la doutrina que irá cambiar o destino da humanidade. E na questão 789 do Livro de los Espíritos, Allan Kardec pergunta: será o Espiritismo uma doutrina de todas as culturas e religiões? E os Espíritos disseram não. Pero o Espiritismo irá regalar a todas as doutrinas aquilo que lhe falta. La prueba de la sobrevivencia, la prueba de la reencarnación y una propuesta del bien, de este bien que nos hace falta. Vivimos una hora mágica. La ciencia nos proyectó hacia afuera. La ciencia nos dio la dimensión del macrocosmo. Tenemos una idea del microcosmo. La ciencia disminuyó las distancias, ha prolongado el tiempo de vida de las criaturas, pero no ha hecho integralmente el hombre feliz. Después de 50 años de la Segunda Guerra Mundial, ahí está Chechenia, ahí está Yugoslavia, ahí están las luchas que demuestran que en nuestra civilización aún somos canibales. ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está el sentimiento de humanidad? Predicamos por los derechos humanos, por la ecología. ¿Y por qué no predicamos por el derecho de la criatura a vivir? Desde su creencia en la Yugoslavia. Porque la Rusia tiene que destruir Chechenia, un pequeño pueblo que tiene derecho a la vida y que quiere encontrar su libertad. Entonces, como diría este extraordinario historiador Will Durant, la historia no nos ha enseñado nada. Necesitamos ahora de hacer un viaje hacia adentro, tener coraje de emergir, de sumergir en nuestro mundo íntimo y preguntarnos: ¿quién soy? ¿De dónde he venido? ¿Para dónde marcho? ¿Qué tengo que hacer de mi vida? E uma voz interior que podemos chamar superego, híbrido, yo superior, espírito, energia pensante, que importa o nome, nos dirá suavemente: já tentamos a guerra e foi uma desgraça. Tentamos a traição e destruímos. Não estaria no momento de tentarmos amarmos uns a los outros, de podermos dizer: te quero e querernos, de empezar uma nova era. Se esta pessoa me é antipática, o problema não é de ela, é meu. Se aquela pessoa me odia, o problema não é meu, é de ela, porque eles me odiam. E todo aquele que odia tem problemas gastrointestinais, tem problemas respiratórios. Esta é a filosofia do Espiritismo, uma filosofia ética que produz homens e mulheres integradas. Por isso, em 1905, quando Albert Einstein constatou na mega entropia que há uma lei que escapa da lei do caos, é a vida. Então, despertamos para dizer que é necessário viver a vida integralmente, agora, aqui, no mañana. Viver com emoção cada instante da vida. Rabindranath Tagore, o poeta de Índia, dizia: el agua sempre passa por baixo do mesmo puente, nunca. El mesmo momento, e no mesmo momento, ou na mesma água. Há cambio. Estemos este momento que não volverá jamás. Então, disfrutémoslo, amemos e
la de Consejo Moral, ya que gracias a Jesús y al directivo de la escuela, pues pudimos llevarlo arriba a nosotros. Así que de verdad, bien. Pues nada más queda por decir, no pensaba que iba a haber tanta gente, así que no puedo hacer el milagro de los panes y los peces, unos jugos y unos vegetales que tenemos en el pasillo. Así que pues esperamos que los que puedan llegar a ellos pues puedan disfrutar. Y muchas gracias por haber estado aquí. Porque esta asociación es muy querida desde la